Gilay ka? Ika-36th wedding anniversary sa among principal diri. Mamakas tara. Bantira. Karon guys, nata diri padulong ta mukaon ta magpakaos ta punta. So another another day, another busog na punta sa tong tami mga Amega. So usa pay ulaton, mag-anniversary ta. Tara na. O karon guys, nagdula mig pickle to sa Obaw pero wedding anniversary man din ron sa principal diri sa Manawa National High School. Ika-36 anniversary nila karon mga guys. Nga nang invite man sa Pedugayan, bantira. Unya pag-abot na mo diri sa sulod mga guys, wa nagauna nang uban. Nagpaakaos na sila. Pero tinan lang kaon-kaon diya mga guys. Kung imong una-una mga guys no, grabe nakadugay kay ika-36 na katuig nga nag-uban sila sa ilang kaminyoon. Diri nato maingon nga sulit jud kanilang panagpuyo ug ilang relasyon mga guys. Og makita nimo da ilang ka sweet no, may ilara. Ana man na. No, bukis mo sa estado. Hello guys.